श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। श्रीराघवाष्टकम्। भुवनगुप्तये ब्रह्मणार्चितं दशरथालये व्यक्तिमागतं जनकनन्दिनीलक्ष्मणान्वितं भज मनः सदा राममद्भुतं कमललोचनं पापमोचनं स्वजनरञ्जनं दैत्यभञ्जनं षडरिमर्दनं बोधवर्धनं भज मनः सदा राममद्भुतं सुरपतिं ह्यदोध्यापुरे वरे सुरतरोस्थले मण्डपान्तरे मणिमयासने सम्यगास्थितं भज मनः सदा राममद्भुतम् अगणितौजसं दण्डसागरं प्रणततापसं साधुमानसम् अमितभाससं पीतवाससं भज मनः सदा राममद्भुतम् अमरिकिन्नरैः सिद्धचारणैः मुनिवरैर्नरैरप्सरोगणैः परमविद्यया सम्यगर्चितं भज मनः सदा राममद्भुतं मदनकोटिसौन्दर्यमोहनं चरणभक्तिभाक्कामदोहनं हृदयपङ्कजेध्यात्मह्यत्पदं भज मनः सदा राममद्भुतं चरितविस्तरं कोटिभेषजं त्रिदश विश्रुतं नाम संस्थितं जपति शङ्करो वाप्ततत्परं भज मनः सदा राममद्भुतम् एतदद्भुतं राघवाष्टकं प्रतिदिनं पठेत् भक्तिपूर्वकं तनुमिमां यथा हेयकञ्चुकं विरहयल्लभेज्योतिरात्मकम् इति श्रीराघवाष्टकं समाप्तम्।